adoration of the Divine Mother. A stillness absolute, incommunicable, meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness shuts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known, all that the laboring senses still elude, prolonging an imaged unreality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left, only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us. We cease from joy and grief. The ego is dead. We are freed from being care. We have done with birth and death and work and fate. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self's mission and self's power? On what dead bank? On the eternal road. One was within thee, who was self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou camest to do from the unknown. But nothing is finished, and the world goes on, because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting No has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes and immortality in the secret heart? The voice that chants to the Creator fire, the symboled Om, the great ascending war. करुणामयीमा परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पादपद्मରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତଥା ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ମାତୃଅଭିପ୍ସ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ, ସେଇ ମ୍ୟାଥ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ନମ୍ବର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ନମ୍ବରର ସମ୍ କାଢ଼ୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ନମ୍ବର୍ସ ନାହିଁ, ଏଠି ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ସେଲ୍ଫ ପରଫେକ୍ସନ୍ ସାଧନର ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଏକ ପଦ୍ଧତି, ଏକ ସାଧନ, ଏକ ଉପାୟ, ଗୋଟେ ୱେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର
अंतरात्मा सहित एकीभूत होई पारिबु। विश्वातीत और विश्वागत परम दिव्य सत्य सहित मिलित होई पारिबु। प्रकृत रे कहिबाको गले जोगर अर्थ ही भागवत चेतना शक्ति और ज्ञान सहित मिलित हेबा। आज आमे नाना कारणरू आमे आमर मूल सत्ता ठारो विच्छिन्न हो जाइछु। आमे भूली जाइछु जे आमे सही परमानंदଙ୍କ पाखरु आसिछु। सही परमानंदଙ୍କୁ आज आमे आसी भूली जाइछु। आज परमानंद निरानंद रे परिणत हो जाइछि। परम शांति अशांति मध्य परिणत हो जाइछि। ज्ञान परम ज्ञान अज्ञान तारे परिणत हो जाइछि। अमरत्व मृत्यु परिणत हो जाइछि। तेणु आमे आज आमर मूल्य माने मूल लक्ष्य आमे विच्छिन्न हो जाइछु। आमे एही मोहमाया कामना वासना भितर बुड़ी जाइछु। आमे खाली आमर ए टेंशन जे आमे केमिति निजर संसार को गढ़िबा, केमिति सफलता हासिल करबा, निजर स्वार्थ को केमिति पूर्ण करबा। गोटे छात्र इच्छा जे मु जदि 100% रिजल्ट आनी देली ताहले सेटा होची मोर गोटे पूर्ण भाबरे गोटे मोर सेटा होची सफलता, सेटा होची मोर मूल लक्ष्य, सेटा मोर पूरा माने सेटा कले मोर लाइफ सेट हे जिवो। जणे भाबुची जे मोर गोटे भल चाकरी करदेले गोटे भल मनीष हो गले बोधे मु मोर लाइफ एकदम सेट हो जिवो, मोर आउ कोनोसी टेंशन नथिबो। आमे निजर स्वार्थ पई सब जिंस करि चलिछे। आमे कोनोसी भी जिंसर आमे भूली जाइछु जे एगुडा हमर लक्ष्य नहे। आमर लक्ष्य होछि भगवान को पाइबा। एगुडा होछि गोटे माध्यम, भगवान को पहुँचीबार गोटे माध्यम, ना कि एगुडा हमर लक्ष्य। आमर प्रकृत लक्ष्य तो भगवान माने मां को और प्रभु को साथरे एकीभूत हेबा। गोटे उदाहरण देवा पई चाहिबे। थरे प्रणवता मां को पाखकू जाई कहिले जे मां प्रभु जहाँ बही लिखिचंती सेगुड़ा तो मु सब पढ़ी सारिचे, तो मते लागुचे मु प्रभुकर जोग करुची बोधे। तो माँ कहले तुमे कौन कहला, तुमे प्रभुकर जोग करुच? ताहले ठीक अच्छे, ताहले तुमे सकाळे उठी सोईबा पर्यंत तुमे कौन कर मते टिके कहत। तो प्रणवता तांकर सकाळे उठिकी दांत घसीबा पाखरु राति रे सोईबा पर्यंत होल डे रो रूटीन मां को कहले। तापरे मां कहले जे कोन तुमे जेतबेले सकाळे उठिकी दांत घसुच सेतबेले कोन मते बा प्रभु को तुमे समर्पण करूच? प्रणवता कहले ना मां सेटा तो मु करूनी। मां पचारले जे जेतबेले तुमे खाउच सेतबेले कोन तुमे मते बा प्रभु को कौन समर्पण करुच? तो प्रणवता कहले ना माँ मु तो करूनी। किंतु आमको प्रत्येक जिनस करने पूर्व माँ को बा प्रभु को समर्पण करदेवा उचित। आउ गोटे उदाहरण देवाई चाहिए मनोज दासक गल्प मध्यरु। थरे जेतेबेले कोणार्क मंदिर तैयारी हेउथिला लांगुला नरसिंहदेव से छद्मवेश धरी काम देखिए बोली कोणार्क मंदिर काम देखिए बोली भाविले। से जाई समस्त मध्यरु जड़े कारीगर को पचारिले जे तुमे कौन करुच? तो कारीगरटी रागिक कहला जे तुमे कौन देखिपार ना मु कौन करुची, मु बड़ा काम करुची। प्रथम व्यक्तिर कथा शुणी राजा पलैले। तापर द्वितीय व्यक्ति को पचारिले जे तुमे कौन करुच? ना मु मोर जीविका निर्वाह करुची, मु मोर परिवार को प्रतिपोषण करबा पई ए कार्यटी करुची। राजा शुणी ए कथाटी शुणी से पलैले। तृतीय जन को पचारिले। तापर तृतीय जन व्यक्ति जनक कहले जे मु राजांकर आदेश पालन करुची। तापरे राजा चतुर्थ व्यक्ति को पचारिले जे ना तुमे कौन करुच?
ନା ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ମାନେ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଚାରିଜଣ କାରିଗର ଏକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକା ସେହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଲଗା ଅଲଗା ମନୋଭାବ, ଅଲଗା ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନିଜର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଚିତ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ କାଟିଦେବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖିବା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ସେ ହେଉଛି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ପୁରାପୁରି ମାନେ ଭିନ୍ନ, ଅଲଗା। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତର, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡି ପାର୍ଟ, ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡି ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଇଭନ୍ ଦିସ୍ ବଡି ସେଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଗଡ୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୋଲ୍ ବଡି, ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡି ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାନି। ଟିକେ କହି ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାବିତ୍ରୀର ଭୂମିକା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଭାଇ। जयतु स भगवान पूर्ण भाग रविंद, जयतु धपल सभा लोकधात्रेण, जयतु सत भूमा बेतयो पूर्ण जोग, जयतु तदनुगामी भाग्यवान भातृवर्ग, मीरा मेकेति वाक् सुरायते हृदन्तरे, स्थिरस्तु पातपीठिकां बिभ्रतुं सततं शरीरे तु गिरा हृदा नतहम्बिका मुदन् बदे तरंग परात् परं त्रैलोक्यं मातरं मेरम्। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमः। ओम नंदनमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमे, ओम नंदनमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमे।
परम प्रभु श्री अरविंद मां करुणा झरी आसु मां तांको अभयपणतरे आम समस्तंकु घोड़े रखंतु ए तांको चरण तले कोटि कोटि पुणी से मां दिव्य जननी को प्रणति जनाऊची प्रार्थना करुची हे मां आमको आम समस्त जो भाई मैंने आम समस्त बच्चु आमको अहंत कर दिंतु एवं आपणकर आशीष ढाली दिंतु आमे जो लक्ष्य जो उद्देश्य नहीं बसिचंती ताहा ही सफल हो यहाँ ही तांको चरण तले कोटि कोटि निवेदन ए आलोक शिक्षा शुद्ध प्रमाण caught all into a soul immense embrace तांको विपुल बाहु बंधन रे आम समस्तंकु बांधिकी रखिछि ए वार्ड ए विजडम अथेसन हाय कई जने प्रज्ञा पुरुष ऊपर रही आमको देखुचंती ए विटनेस सैंक्शन इज वर्क एंड विल कई साक्षी पुरुष तांको इच्छा रे दुनिया टिकी चलैतंती तांको संकल्प विराट दुनिया भितरे समय लाइट एवं भाई मैंने हमें जानती हमें समस्ते अजाणतरे जोग करी चली धन्यवाद देखे देवे पुनी अरश्री को केड़े सुंदर सी आमको बुझे चली या पूर्वर सावित्री गान कले एवं प्रार्थना सहित एवं तांकर जो चेतना तांका भावना को आम निकट रे कुनी छुआटी आहुरी ऊपर को उठो एवं तार व्यक्तित्व आहुरी विराट विशाल हो जाओ पुणी आम सहित अच्छे शेष आसवे पद्मावती अपा आमे भी सी सहित रही समस्त एवं समस्त अपा भाई मान को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी आमे समस्ते आज एकजुट होती से मां से काम को करने आमर आज विषय रे आज पाठचक्र रे प्रभुंकर जो महायज्ञ चली मास सारा चलो आज 17 दिन अब 17 आम विषय आम रखी साधनार अग्रगति रे सावित्री भूमिका कौन है साधना कौन सावित्री आमको कि साहाय्य करे ए सावित्री कहब साधना कौन सावित्री प्रभु निजे केते कथा कहते निजे श्री अरविंद कहते एवं माँ कहते या आम आलोचना करवा शुणा तेणु मु समस्त को निवेदन करी धैर्यर सहित आम समस्ते बसवा माँ को कथा शुणा से माँ आमको सहाय हूँ हे माँ जगत जननी आम हृदय को खोला कर दियो माँ तुमरी चरण तले प्रार्थना जनाऊँगी तुम्हें आमको सहाय हुआ साधना फाटी साधना निजे प्रभु लिखिंट साधना मीन्स प्यूरिफिकेशन आमे निज को शुद्ध करिबा प्यूरिफिकेशन ऑफ द नेचर प्रकृति को शुद्ध करिबा द कंसेक्रेशन ऑफ द बीइंग ओपनिंग ऑफ द साइकिक आम चैत्य सत्ता को खोली देबा एंड द इनर माइंड अंतर मन को खोलिबा इनर भाइटाल आमर प्राण जगत को भीतर प्राण जगत सहित कंटाक्ट करिबा एंड प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन समस्ते सबु समय प्रभु को निकट रे अछंती बोली अनुभव करदिबा
ନିଜେ ଏଠି କୁନି ଛୁଆଟି ସବୁ ଯୋଉ କଥାରେ ସେ କହୁଥିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବର ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ ୱିଥ ୟୁ। ଦ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ଡିଭାଇନ ଇନ ଅଲ ଥିଙ୍ଗସ, ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସରେଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ଡିଭୋସନ, ଦ ୱାଇଡନିଂ କନସିୟସନେସ, ଆମ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବା ଇନଟୁ ଦି କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚେତନା ଆଡକୁ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବା, ଖୋଲିଦେବା, ମୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଦ ସେଲ୍ଫ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ସେଇ ସେଲ୍ଫଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଦ ସାଇକିକ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେସନ ଅଫ ଦି ନେଚର, ଆମ ଚେତନା ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚେତନା ନିଜର ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ, ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବ। ସଚେତନ ଏହା ହିଁ ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେତନା, ଏହା ଅତିମାନସ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏଥିପାଇଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆବେଗମୟ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୈହିକ ସତ୍ତାକୁ ଏପରି ଉନ୍ମୋଚିତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଫଳରେ ଶରୀର ସେହି ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଓ ସ୍ଥିରତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରିବ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ। କାରଣ ଆମ ସହିତ ବା ମା ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ତୁମ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ମାଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରତି ତୁମକୁ ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମିଳନ ହେବ। ଫଳରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଚୈତ୍ୟ ଓ ସତ୍ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବ। ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଆମକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ କରିଦେବ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ଅପା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଯୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯୋଗ ନ କରିକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ସିଏ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମନଟିକି, ସିଏ ଅତି ମାନସର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଜି ହେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ପରମ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ସାଧନା କରିବା। ନିଜେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ଏଇ ମାଟିକି ଭଗବାନ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଏଠି ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହବ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ମନର, ପ୍ରାଣର, ଶରୀରର। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ 4ଟା ଜିନିଷ ଏ ମଣିଷ ମାଗି ଆସିଛି। ଆମେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଡ୍, ଲାଇଫ, ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଆମେ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି 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 ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମା
सी आमको ये दुनिया को आनी एवं आलोक देइचंती आमको बाट देखैचंती एवं ये चेतनार निर्माण नुहे चेतनार विस्फोरण हम पुरुष ये पुरुषोत्तम परिणत हेब केवल आमे निजको मां पाखरे समर्पित कर चलवा एवं से परम पाखरे निजको दे पारे आम साधन आम अग्रगति करिपरिबा निजे एठी प्रभु आसीचंती सी आमको एठी कहिचंती किए सावित्री काहे कि आछंती कोन आवश्यक थिला सावित्री करे दुनिया को सी आछंती एवं से संपर्क रे प्रभु स्थायी सावित्री लिखिचंती the golden bridge, the wonderful fire. Say हेती स्वर्णमय सेतु आश्चर्यपूर्ण अग्निशिखा the luminous heart of the unknown sea. भयंकर सीए होचंती अज्ञातंकर सीए होचंती कौन हृदकेन्द्र Punim, the song, he the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent. जिते बेले आमर कष्ट दुख जंत्रणा से यही मैग्नेट भाई आम पाखे पहुंचती द सन फॉर फ्रॉम व्हिच वी कैंडल ऑल आवर सन्स जिते सूर्य तांकरी द्वारा आलोकित होइचंती पुणी से कहीं आसिले कहीं दिव्य जननी आसीचंती ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन ए प्रकृति तांकु मुख भाव आह्वान कला टू हेल विथ योर फीट द किंग थ्रो ऑफ लाइफ ये पृथ्वी आह्वान करथुला मां तमे ओल्ले आस तुम्हें मु जो दुख जो जंत्रणा बुझी तेणु तमे एठी आस मोर सील ऑफ द डीम सोल ऑफ मैन क्षीण पड़ जाइथिबा मनुष्यर आत्मा पर जो परदा ढंका सील पड़ जाइछि ताकु तुम्हें ब्रेक कर दियो खोली दियो एंड कैंडल हर फायर इन द क्लोज हार्ट ऑफ थिंग्स तार हृदय रे तुमरी अग्निशिखा जाली दियो तेणु प्रभु तमे एठी ओल्ले आस प्रभु सी एठी ओल्ले आछंती पुण सी पुण किए कौन करचंती आहुरी कहचंती वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल हर मोर्टल बार्थ ये पृथ्वी चाहिला कौन ए मरणशील शरीर नहीं कि जन्म हवा पाई मरणशील शरीर को बहन करिया पाई तांकु एठी ओल्ले आसिले काहे कि ना ये माटीर आवश्यकता तेणु मां निजे एठी के ओल्ले आछंती से सावित्री रे आमे जिबा जदि बुक 11 को आमे जिबा सेठी निजे कहिचंती जोठी सत्यवान को नहीं जाइचंती एवं एका खोजी खोजी पाखरे पहुंची मां सावित्री सेठी रेडिएंट गॉड सहित भेट हेची से तांकु सेठी कहिचंती लिविंग दाय बर्ड बॉडी ऑन द सॉड ascend o soul into thy blissful home तमे स्वर्गर कन्या तमर से मरण बर जो बॉडी को धार धरकी तमे ताको घास से काटले फाड़ी दियो ascend o soul into thy blissful home तमर ए आनंददायक गृह को तमे ascend करी आस उठी आस पुणी हियर इज द प्लेग्राउंड ऑफ द इटर्नल चाइल्ड ए शाश्वतर संतान माने एठी खेला लीला करंदी रोम विथ योर कॉमरेड स्प्लेंडर अंडर द स्काई तुम कॉमरेड को आमे नहीं आसु सत्यवान को आमे नहीं आसु तमे तांकर सहित खेला लीला कर पुणी स्पिरिचुअल लीड बाय एन अनसेटिंग सन एठी आध्यात्मिक आलोक एठी सूर्य के बुड़ती नहीं गॉडलेस लीव हु कैन केही चिंता करंतिनी केही तांको कथा भाबंतुनी ऑल गॉडेस लीव हु कैन नॉट फॉर द गॉड पुणी से कौन कहते तेणु कास्ट ऑफ द एम्बिगस माइट ऑफ आर्स डिजायर पृथ्वी डिजायर को तमें फिंगी दियो कामना को फिंगी दियो तमें यही
तुमर ये स्वर्ग राज्य तुम उठी आस माँ को प्रलोभन देखी किए ना निजे रेडिएंट गॉड कहते सेठू माँ केड़े सुंदर उत्तर देइचंती से निजे दिव्य जननी आमर दुख कष्ट जंत्रणा को लाघव करने जी माटी की ओह्लै आसछंती स्व देहरे एठिक आसछंती सी कौन सहजरे छाड़ी जाई थांते केड़े सुंदर उत्तर देइचंती ए स्माइल came rippling out in your wide eyes हसर तरंग फुटिगला कोई से कहते ओ बी सेटर ऑफ मैन सोल विथ लाइफ एंड डेथ तुम्हें योजना करिछ एठी किए जन्म नब किए मरिबो एंड द वर्ल्ड्स प्लेजर एंड पेन पुणी এই মଣିষ জাতিরা तुम्हें स्वर्गर लोभ देखाइछ पुणी कौन कर टेस्टिंग स्ट्रेंथ विथ द क्लोज टच वर्जन कर वर्जन कर heroic spirits battlefield से मागी प्रभु को हे प्रभु मु आउ जो साथी मान को तमें नहीं जाइछ मो साथी की तमें नहीं आमे आसीथलु आपण को सेवा करिया पई आपरी आपण काम रे लागिया पई अज्ञान निश्चेतना एही जगत को विनाश करी आपणकर सत्य राज प्रतिष्ठा करिया पई आपण तांको नहीं गले ए दुनिया रो आमे दुनिया में चलिबा किमिति से तुम आदेश देइचंती सावित्री हे सत्यवान हे ज्योतिर्मय सावित्री आई सेंट यू फोर्थ हे पृथ्वी तलकुर आकाश तलकू तमें फेरी जा गॉड इन एन इग्नोरेंट वर्ल्ड अज्ञान पृथ्वी रे तमें सेठी तुम राजत्व तुम काम सेठी अच्छी फेरी जा ब्रिंग द अनुभव है ना पृथ्वी को भगवान को कहीं देखी ना केवल ता ना शुणी पुणी कौन अनुभव है ना पृथ्वी को भगवान को तमें नहीं आस पुणी से कहते हे शक्ति नहीं कि सी जाइंट पुणी से ये कहते इन द निजे माँ प्रभु लिखिंट इन द वन टास्क फॉर व्हिच आवर लाइव्स वर बॉर्न जो थी काम पाई आमे दी जण एठिक आसीचु टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट ये पृथ्वी को मृत्युहीन आलोक आलोकित करने टू ब्रिंग डाउन द गॉड टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम भगवान को ये माटी को ओह्लै आनिबो टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन एई मरणशील जीवन को दिव्य जीवन रे आमे परिणत करिया पय आमे एठी आमे आछू तेणु सी एठी हमको सही दे कहिचंती एठी निजे आछंती मां आछंती ये दिव्य जननी से निजे माँ सावित्री रे कहते निजे सावित्री रे माँ निजे वर्णना करिसंती ए सील आइडेंटिटी विद इन योर योग तांको भितरे गुप्त थिबा तांकर परिचय खोली जाइछि सी न्यू हरसेल्फ द बिग सी न्यू हरसेल्फ द बिलव्ड ऑफ द सुप्रीम सीए ने निजे जानी सीए होचंती परमंकर प्रेमिक ऑल गॉड एंड गॉडेसेस वी आर ही एंड सी निजे जेतिकी देवा देवी देखुचंती दुनिया रे से होचंती सीए निजे तेणु सीए ये दुनिया को आसचंती हमको हाथ धरिक दिया कहीं ना हर लुक हर स्माइल दे आर टू हु आर वन प्ले इन वन मेनी वर्ल्ड्स ये होचंती दी जण किंतु होचंती गोटिए केते
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି କେତେ ଯୁଗରେ ସେ ଖେଳା ଲୀଳା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହର ଲୁକ୍ ହର ସ୍ମାଇଲ୍ ଏୱେକ୍ ଏ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ସେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ତାଙ୍କର ହସ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବ ଆଣିଦିଏ। ହର ହାର୍ଟ ଇଜ ୱାଇଡର ଦେନ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆହୁରି ବିରାଟ। ଆୱାର ହାର୍ଟ ଇଜ ୱାଇଡର ଦେନ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତ ସମୟ ବେଶୀ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦବନି, ଆମେ କାହିଁକି ସିଏ ଲେଖିଲେ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, by any standard Savitri is the most remarkable epic in the world. It is among the greatest poetic epics. ବିରାଟ ମହାକାବ୍ୟ ଟିକେ ଇଂରାଜୀରେ ଯିଏକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ is perhaps the most powerful artistic work in the world for expanding man's mind towards the absolute. ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଆମକୁ ସେଇ ଆଡ଼ିକି ନେଇଯିବ। ପୁଣି ସେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼େ ଏତେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିଯାଇଥିଲା 10 ମସିହାରୁ 50 ମସିହା 40 ବର୍ଷ କାଳ କାହିଁକି, କୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଭେନ୍ସ କୁ ହେଭ୍ ପଜେସ୍ଡ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଦି ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଯୋଗ ଇଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦି ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ଦି ବେଦ। ବେଦରେ ଅଛି କଣ, heaven and earth equal and one, ପୃଥିବୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ହବ, ଏଠି ମିଶିଯିବ, ଏଇଟା ବେଦରେ ଅଛି। ଦିନେ ଏ ମାଟିରେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମେସେଜରେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has come to tell us, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି beauty of the future of the most realized, ଭବିଷ୍ୟତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛ, ଏ ପାଇଁ ଏଠିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ହି ରୋଲ୍, ସିଏ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ନଟ୍ ଏନ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ପୃଥିବୀଟା ଏମିତି ତିଆରି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ, which moves toward expression, ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, it is a marvel which moves towards expression, ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଣ, the world need the certitude of the beauty of the future, ନିଶ୍ଚିତତା ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହବ। and ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has given that assurance, ସେ ଆମକୁ ଏସ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି କଣ, ସାବିତ୍ରୀ he gives assurance again and again, again and again ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି, man acted himself to realize the beauty of the future, beauty of the future, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀରେ ବଢିଆ ଲାଇନଟିଏ, ଓ ଫୋର୍ସ କମ୍ପେଲ୍ଡ ଫେଟ୍ ଡ୍ରିଭିନ୍ ଆର୍ଥବର୍ନ ରେସ୍, ପିଟି ଆଡଭାଞ୍ଚର ଇନ୍ ଏନ୍ ଇନଫାଇନିଟ୍ ୱାର୍ଲଡ, ହେ ବାଧ୍ୟକତାରେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହେଇଯାଉଥିବା ମଣିଷ ଜାତି, ପିଟି ଆଡଭାଞ୍ଚର ଇନ୍ ଏନ୍ ଇନଫାଇନିଟ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଟିକେ କଣ ଆଡଭାଞ୍ଚର କରିଦେଇକି ନିଜକୁ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରିଜନର ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ୱାର୍ଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ମଣିଷ ସତ୍ତା ଭିତରେ ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛୁ। How long will you tread in the circling track of mind, କେତେ ଦିନ ହେଇ ମନର ଜଗତରେ ତୁ ବାସ କରୁଥିବୁ, ତୁ ୟାରି ଭିତରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। around a little safe and petty things, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନେଇ ତୁ କଣ ବଞ୍ଚିଥିବୁ, but not for a changeless littleness you are made, ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବୁନି କି ସେମିତି ଛୋଟିଆ ହେଇକି ରହିଥିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏଠିକୁ ମାନିନି, not for vain repetition you are built, ତତେ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହଉଥିବୁ ମରୁଥିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ you are built, out of the immortal substance you are made, ଅମରତ୍ୱର ସାରରେ ତତେ ମୁଁ ଗଠନ କରିଛି। ପୁଣି କଣ, ପୁଣି ତତେ କଣ ଗଠନ କରିଛି,
Almighty powers are sought in nature self. तो प्रकृति ଭିତରେ ଅନେକ ସତ୍ତା ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ଗ୍ରେଟର ଡେଷ୍ଟିନି ୱେଟ୍ସ ୟୁ ଇନ୍ ୟୁର ଫ୍ରଣ୍ଟ। ତମର ବିରାଟ ନିୟତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରେ ମାନବ ତୁ ସେଇଠି ସୀମିତ ହେଇକି ଯାନା, କାରଣ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଯା, ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା, ତୁ ନିଜେ ଖୋଜ, ନିଜେ ଖୋଜ। ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱାଇ thou comest, find out thy soul। ମନେ ପକା ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ। find out thy soul, ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜ। in silence seek God's meaning thy depth। ନିରବତା ଭିତରେ ତୋର ଗଭୀରତାକୁ ତୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତୁ ନିଜେ କଣ କରିବୁ ନା ଜାଣିପାରିବୁ ତୁ କିଏ ସେ। then mortal nature tend to the divine। ତାପରେ ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀରେ କହିଛନ୍ତି ହେଡେନ୍ ଇନ୍ ଦ ମୋର୍ଟାଲ ହାର୍ଟ ଇଟର୍ନାଲ ଲିଭ୍ସ। ଏଇ ମରଣଶୀଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଶରୀର ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ଦି ଚେମ୍ବର ଅଫ ଦାଇ ସୋଲ। ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଗୃହରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଲାଇଟ୍ ସାଇନିଂ ଦେୟାର ନର ପେନ୍ ଗ୍ରିଫ୍ କନକେସ୍। ସେଠି ଆଲୋକ ଦିକି ଦିକି ହେଇ ଜଳୁଛି। କୌଣସି ଦୁଃଖ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଠିକି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଦାଓ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହିୟର ଅର ଫିଲ୍ ଦ ମାର୍ଭେଲସ୍ ଗେଷ୍ଟ। ତୁମେ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ମାର୍ଭେଲସ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି we are sons of God, a mutual debt binds to the supreme। ଆମେ ଆମକୁ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ mutual debt binds to the supreme। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। his nature put on, his nature we must put on। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଏ ଜି put ours। ସିଏ ଏଠି ମଣିଷ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କରି ଭଳି ହବା। we his human person we must grow divine। ଆମର ଯୋଉ ମାନବିକ ଅଂଶ କିଛି ଆମେ ଦେବତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। କେମିତି? our life is a paradox with God for key। ନିଜେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ୟାର ଚାବିକାଠି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ହାତ ଧରେଇକି ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠି କହିଛନ୍ତି thou hast come down to a struggling world। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। କାହିଁକି? thou hast come down to a struggling world to aid a blind and suffering mortals। ସିଏ ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ to aid a blind, a ଅନ୍ଧ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ମରଣଶୀଳ ଜାତିଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। to open to light the eyes could not see। ସିଏ ଆମର ସେଇ ଆଲୋକ ଆଣିବେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆମେ କେବେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। to bring down bliss into the heart of grief। ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷ ଜାତିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆସିବେ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆସିବେ। to make the life a bridge to the earth and heaven। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ନିଜେ ମା ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜାତିଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି God must be born on earth, be as man, man being human grow even as God। ଭଗବାନ ଏଠି be as man, ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। man being human grow even as God। ଏଇ ମଣିଷ ଦିନେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇକି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି he would save the world one with the world। ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ये पृथ्वी he would save the world must be one with the world। ये पृथ्वी ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। all suffering things contained in his face। ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇଯିବେ। bear the grief and the joy of all that life। ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ନେଇଦେବେ। his soul must be wider than the universe। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିରାଟ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ, ଆମ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବିରାଟ ହେଇଯିବ, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସିଏ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି,
पुणी आमु से कहते निजे प्रभु कौन लिखिं कहीं सावित्री सी लिखिले से बाबद सी कहते सावित्री आई यूज सावित्री मीन्स ए राइजन ए आसेंशन मु सावित्री को नहीं गोटे ऊपर को उठिया राइज करने आई बिगान विथ ऑन ए सर्टेन मेंटल लेवल मुझे गोटे निर्दिष्ट मन तत्व को आरंभ करी इच टाइम आई कुड रीच ए हायर लेवल धीरे धीरे मुझे उच्च स्तर स्तर को ये उठी उठी जाइला आई रोट फ्रॉम दैट लेवल इनफैक्ट सावित्री हैज नॉट बीन रिगार्डेड बाय मी एज ए पोएम टू बी रिटन एंड फिनिश्ड गोटे गीतटे लेखिमी आ शेष करदेमी एमिति सावित्री के मुझे आरंभ कर बट एज ए फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन टू सी how far poetry could be written from one's yogic consciousness yogic chetana re kimiti lekha jai paribo how that could be made creative kipari सृष्टि करिया पाए पड़िबो सेठ सी हमको एडी साणी चंती एवं सेठ में सावित्री लेखि चलतिले पुण से कहिचंती कोन हमको बाटो देखैचंती पुण से कहिचंती मा कोन कहिचंती माँ कौन कहते आ सावित्री रे केते जिनिस केतरा लाइन आम नवा समय तो आमको सहज सुजोग दबनी होनी हौ कहीं कहते नो वन कैन स्पीक अबाउट सावित्री विथ ग्रेटर अथॉरिटी देन दी मदर माँ ठारू सावित्री कहीं पढ़िया बोले आम नहीं आउ के अधिका कहीपर ना माँ वर्णना कर सावित्री इज ए रिवेलेशन सावित्री एक दैववाणी दैवर परिप्रकाश इट इज ए मेडिटेशन सावित्री हूँ तपस्या इट इज ए क्वेस्ट ऑफ द इनफाइनिटी ये पढ़िया माने अनंत को खोजा सावित्री इज इटर्नाल से होती शाश्वत तो टू रेड सावित्री इज इंडीड टू प्रैक्टिस योग सावित्री आम पढ़ुंट माने आम जोग करुंट आम अजाणत सावित्री पढ़ुंट माने आम जोग कर चलती पुणी कहते टू रेड सावित्री इन देयर प्रैक्टिस में जोग स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन आध्यात्मिक एकता जो रियलाइज द डिवाइन भगवान को अनुभव करवा होची अनुभव करवा होचे सावित्री पढ़ा ये स्टेप ऑफ जोग इज फाउंड देयर जोगर प्रत्येक पदक्षेप या भीतर रही इनक्लूडिंग द सीक्रेट ऑफ ऑल अदर जोग आउ जेते जोग करिसंती समस्ते को देखिसंती कहीं ना से इफ वन सिंसियरली फॉलोज व्हाट इज रिवील्ड हियर इन ईच वर्स one will surely reach the transformation of the supramental yoga से अति मानसर जोग आड़ की आम समस्ते परिवर्तन रूपांतरित होगी जाउछंती इज ट्रूली द इनफेलिएबल गाइड व्हिच नेवर अबैंडन टू सपोर्ट आ माँ कहते सावित्री तमें पढ़ु तो माने ता भितरे ओं शब्दर मंत्र टे उच्चारित होची तार सोनिटारी रिदिम आसी कौन से ओन आसी पुणी माँ मु कहते सावित्री इज होल जग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सावित्री होची रूपांतर कारिणी शक्ति पुणी से कौन कहते एंड दिस योग नाउ कम द फर्स्ट टाइम टू द अर्थ कॉन्शियसनेस ये पृथ्वी चेतना को प्रथम थर पर ये योग एठी ओल्ले आसी पुणी से कहते कौन इट इज ऑफ इमेंस स्पिरिचुअल वैल्यू ता भितरे अनेक आध्यात्मिकतार शक्ति ता भितरे लुचिक रही It is a unique work and the more you come into contact with higher will you be lifted. ता पाखु जेते पाख पाखे 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 तमे आसुब तमे अजाणत रे ऊपर को उठी चली पुणी
ସେ କହିଛନ୍ତି truly it is something, it is the most beautiful thing and the left for man the highest possible. ଯାହା ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପସିବୁଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀ alone is sufficient to make you king to the higher level, to rung of the ladder। ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ତୁମ ଯୋଉ ସିଡ଼ିରେ ଚଢୁଛ, ଯୋଗର ସିଡ଼ିରେ, ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷରେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। if you can truly meditate upon it, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଅ, all the help need will be founded in it। ସବୁ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିଦେବ। ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ? ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସିଏ ଆମକୁ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଫୋର୍ସ। ଆମେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି ଅପା ମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ବହିଟିକି ଧରିବା, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଧରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ମାଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ମୁଁ ଚାପିକି ଧରିଛି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିକି ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା। ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, 23,837 ଲାଇନ ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ଚାଲୁଥିଲେ, ଉପରୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଲେଖି ଚାଲୁଥିଲେ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ତା ସହିତ ସମାସ୍କନ୍ଦ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କୌଣସି ମହାକାବ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ପୁଣି ମା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି mother said if you ever wishing to practice yoga, try sincere to feel the necessity for it। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। in ସାବିତ୍ରୀ is the ଛାଡ଼ିଦେନି he has crammed, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ ବା ଦୁନିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ, ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଢ, ସେଇଠୁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବୁ। ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନ ପାଇବା। he has crammed the whole universe into a single book। ସାରା ବିଶ୍ୱଟିର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଦର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇଡାନ୍ସ about how to read ସାବିତ୍ରୀ, କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଆମେ ପଢିବା। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି if it does not matter if you did not understand it, ତୁ ପଢିକି ନ ପଢ, ବୁଝି ନ ପାର, ତୁ ପଢ। you will see that every time you read there you will something new revealed। ତୁ ଦେଖୁଥିବୁ ଏଇ ସନ୍ଧେ ପଢିଥିବୁ, ଫେର ଆଉ ବେଳେ ପଢିବୁ, ଦେଖିବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହେଇକି ଯାଉଛି, ନୂଆ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି will be something new revealed to you। each time you will find something new, each time a new experience, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ତୋ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ। but you must not read it as you read। ଖବର କାଗଜ କଲାବେଳେ ପଢିଲେ ହବନି, ଏକାତ୍ମତା ହବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିବୁ। you must read it with an empty head and a blank and vacant head। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି I tell you, the mother said, whoever wishing to practice yoga। ପୁଣି ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଏଇଠି କହିଦିଏ ଖାଲି, ସେ ଯେ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦି appearance we must bear, ଆମେ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ତାପରେ ଶେଷ କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି an outstretched hand is felt upon our lives। ସିଏ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ outstretched hand, ବଡ଼ ଏଞ୍ଚ ଅଛି, felt upon our lives। ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ହାତଟିଏ ସବୁବେଳେ କିଏ ହାତ ରହିଛି, ସିଏ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। it is near us in unnumbered bodies and birth। ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବଡି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ, ଅଭୟ ହାତ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। second class it keeps for us safe। ଆମକୁ ଜାବୁଡି ଶିଖେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କାଳେ ଖସିକି ପଳେଇ ଯିବା, ହଲିଯିବା, ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛନ୍ତି। the one inevitable supreme result, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ
परम रेजल्ट गोटे फल गोटे दवा सी आमको जा पड़ी धरती कहीं नो विल कैन टेक इट नो डूम चेंज कौन सी दुर्भाग्यता को परिवर्तन कर ना कौन से जिनसटा द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमोर्टालिटी आमको सचेतनतार अमरत्वर मुकुट सी आमको आमे समस्ते भगवान हवा our consciousness forget to be divine. The God had promised to our struggling souls. आम संघर्ष पूर्ण आत्मा मानक सी आमको प्रतिज्ञा करिसंती when fast man heart dared death and suffered life जेपळे प्रथम मनुष्यटीर हृदय साहस कला मृत्यु को सम्मुखीन है एवं जंत्रणा को अनुभव कला one who has saved this world is ever its Lord. जे पृथ्वी को तैयारी करिसंती से तार प्रभु से आम सहित अछंती. our error and his steps upon the way आमे जो जाउचंती जेते भूल करचंती जो बाट देख से जाउचंती हम पाखे पाखे से अछंती whatever पुणी से कोन कहचंती he works through the fires vicissitudes of our lives. आम जीवनर तीव्र उत्थान पतन भितर सी आम पाखे पाखे रही. he works through the hard breath battle and toil. जंत्रणा भितर पुणी कहते works through our sin and sorrow and tears. आम पाप करिसंती दुख भोगुचंती लुह गड़ौचंती ता भितर से आमको छाड़ी ना जाती आम पाखे पाखे अच्छी. his knowledge overlooks our science. से बातिल कर निश्चेतन बातिल करिसंती. पुणी से एठी कहते whatever the appearance we must bear. तुम्हें जेते जे रूप नहीं था ना कहीं व्हाट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल एंड प्रेजेंट फैट तुमर जेते दुर्भाग्य हो ना कहीं जेते पाप करि था ना कहीं we where nothing we can see but drift and bell. आमे भेटिबा धक्का खाइबा एवं विनष्टि हबा. पुणी कोन कहछंदी ये माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल टुवर्ड. जोड़े शक्तिशाली कई जने गाइड करके आमको ये दुनिया रे नहीं आसचंती एवं जाउचंती. आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड ए विखंडित पृथ्वी भितर सी आमको रही कि गाइड करुचंती बाट देखौचंती कहीं सेवा से दौचंती ना आमे कोथि पई ना गॉड्स ब्लिस एंड वननेस इज आवर इनबॉर्न नाइट. भगवानंकर आनंद पाइबा तांको तो एकत्व लाभ करवा आमर हूँ जन्मगत अधिकार. कारण सी आमको दुनिया को आनी पुणी से कहते आमे कहते केते भूल तू करिचु केते पाप तू करिचु. आमे कौन करती ना से जो अजामिल राजा ठार आम बेसी पापी नुहति दस्यु रत्नाकर आम बेसी पापी नुहति कहीं ना सी आमको लेकिन जाइछंती हाथ धरिकी दुनिया को आनिछंती तांको पाथरे नहीं जाय तू केबे हबो. डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द नून से अज्ञात कैलेंडर रे सी आमको जणे देबे. हाँ निजे शेष रे माँ आमको एठी कहिछंती कोन आई टेल यू मदर सेड Ma. I tell you, mother said, Ma कहते whoever wishing to practice yoga, जो माने योग अभ्यास करने चाहते try sincerely and feel the necessity for it. एको पढ़िबा जानिबार आवश्यकता को अनुभव करिबा. It will be able to climb with the help of a Savitri. ए सावित्री साहाय्य रे से ऊपर को जाय परिबो. The hang of the ladder of the जोगर शेष पाहाच रे तमे पहुंची परिबो. Will be able to find the secret the Savitri represents. ता भीतर जेते गुप्त तथ्य रही से आमको आलोक देखे दब बाट खोल दब. And this without the help of a guru. आउ कौन सी गुरु दरकार नहीं.
यही सावित्री की तू पढ़, सावित्री की ध सीए बाट खोलदेव, हेल्प ऑफ गुरु। पुणी से कहते पुणी सावित्री जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इट इज जोग। सावित्री हूँ इट इज ए स्पिरिचुअल वे, सी हो यह गोटे आध्यात्मिक बाट, इट इज जोग, तपस्या, साधना, एवरीथिंग इन सिंगल सेल्फ। तार भितर जोग अच्छे, साधना अच्छे, तपस्या अच्छे, सबू तार भितर रही। इट इज पुणी सावित्री हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, स्वतंत्र शक्ति ता भीतर रही। इट गिव्स आउट वाइब्रेशन आम भीतर कंपन एंड टू हिम हु कैन रिसीव देम, जहा को जी ताको अनुभव करिछि। द ट्रू वाइब्रेशन प्रकृतर सत्य कंपन ऑफ ईच स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। टिके टिके गोटे पर गोटे चेतना को आम उठिकी जाउथबा, आम भितरे स्वतंत्र जिनिस सी भरी आमको स्वतंत्र भीतर को नहीं जाइथिबो। पुणी माँ कहते इट इज इनकम्पेरेबल, पृथ्वी रे यही कहीं ना या सहित तुलना होगापी। इट इज ट्रूथ इन प्लेनिट्यूड, यही हूँ सत्यर परिपूर्णता रहिबो। द ट्रूथ श्री अरविंद ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, यही सत्य ये पृथ्वी के नहीं आसते। तेणु अपा माने भाई माने आमे समस्ते जदि से सावित्री को धरी तांकरी पाखरे समस्ते निमज्जित होइजिबा। कारण तार प्रति धाड़ी गोटे गोटे श्लोक, प्रति लाइन गोटे गोटे श्लोक, ता भितरे प्रभुंकर सत्ता लुचिकी रही। केवल तांको अनुभव करिबा, तांको हृदय रे अनुभव करिबा एवं जानिबा से आमे पाखे पाखे अछंती। सत्तरे माँ सेठी रही जाती, जोटी सावित्री आलोचना हुए से सेठी पहुंचती एवं निजे मुचुकी मुचुकी हसु था माँ बसिकी एवं जानी था आमे सतरे कथा पिला माने छुआ माने कौन करुचंती। तेणु अपा माने भाई माने केवल आम तांकरी निकटरे से माँ निकटरे तांको मने पकेबा एवं समर्पित हवा। रिमेम्बर एंड सरेंडर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। शेषरे कृतज्ञतार पर्व परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पवित्र जन्म मासरे आयोजित सावित्री महायज्ञर सप्तदश दिवसरे प्रथमे दिव्य जननी श्री माँ और परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल तले हृदयर अंत प्रदेशरु अनंत कोटि प्रणाम और कृतज्ञता अर्पण करुछि। आउ कृतज्ञता जनाउछि बृहत्तम महाकाव्य मंत्रमयी सावित्री। कृतज्ञता जनाउछि एही मंत्र ध्वनित पाठचक्र को। कृतज्ञता जनाउछि परिचालना करुथिबा कुनी परिचालिका मोर श्रद्धेय कुनी भौणी अरश्री को अनेक स्नेह, अनेक श्रद्धा और शुभेच्छा। कृतज्ञता जनाउछि तांकर सुंदर परिचालना को और सुस्पष्ट सुललित कंठरे तांकर मंत्रमयी सावित्री दिव्य पंक्ति गुड़िकर सुस्पष्ट आवृत्ति को आम्भ मान को निश्चित भावरे मंत्रमुग्ध करने सह सावित्री महायज्ञ स्थल को आमंत्रण करी आनिछि। एवं श्री अरविंदଙ୍କ जीवनर क्षुद्र आलोचनाटी तांकर अति चमत्कार थिला। माँ ओ प्रभु एई दिव्य शिशु प्रतिभा को एक उज्जवलमय भविष्य प्रदान करंतु। पुनी भौणी को आम समस्तଙ୍କ तरफरु पुणी थरे कृतज्ञता जनाउछि। कृतज्ञतार पर्वर एही पर्याୟରେ हृदयरु गभीर कृतज्ञता ज्ञापना करने सह प्रणिपात जनाउछि आम समस्तंकर प्रिय पूज्य सम्मान्य वरण्य साधक श्रीजुक्त विद्याधर कर भाई को। आज ये सावित्री महायज्ञ रे आलोच्य विषयटी रहिथिला साधनार अग्रगति रे सावित्रीर भूमिका। आम भाईंकर आलोचनाटी अति उच्चकोटीर सुंदर और सारगर्भक थिला। मांकर एही सुयोग्य संतान को अशेष अशेष कृतज्ञता जनाउछि। शेषरे एही सावित्री मंत्र रे मंत्रायित उपस्थित समस्त एही आत्मा सकलंकु अशेष अशेष कृतज्ञता 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 कृतज्ञता। आसंता कालीर कार्यक्रम विषयर सूचना। आसंता कालीर विषय वस्तु रही
ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଡ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ପୁରୁଷ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ତୁର୍ୟ ଆତ୍ମନ୍ ତୁର୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବରଣ୍ୟ ସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ। ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କୁନି ଭଉଣୀ ଆକୃତି ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନିତା ନାୟକ ଅପା। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ 4ଟାରୁ 5ଟା 10 ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। Be with me now and always. Envelop me with your presence. Raise and purify me with your touch. Inhabit me with your living image. Transform all dullness and darkness into bright and perfect faith. Transform all restlessness and agitation into inviolable calm and peace. Transform all attachment into a deep and stainless purity. Mother, liberate and change me. Perfect your child. Mother, be with me now and always. Envelop me with your presence. Raise and purify me with your touch. Inhabit me with your living image.